एठी केवल बस्ती लोक को प्रायोरिटी दिज्व सी रे सी भोट देवे सी पर घर चोरी करेंगे सरकारी चाकरिया घर चोरी करेंगे दरकार पड़े मर्डर करेंगे कबाट ताड़ूला आउ सीसीटीवी फुटेज अच्छी काल जब रात आसता मारता राजधानी रे रहिबाकू डर लगुच कहीं संध्या समय घर आसी लुटेरा माने लुट कर नहीं जाउछंती एवं लुट्र समस्त चित्र सीसीटीवी रे कैद होइथिले सुधा पुलिस रो कार्यानुष्ठान पूरा शून रही। खारबलनगर थाना अधिकारी एवं तांकर स्टाफ कौन करुछंती वरिष्ठ नागरिक मानकू काहींकी सुरक्षा देउनांती ताकू नै केबे बड़ प्रश्न सृष्टि होईची ए नै कि जड़े जी विभाग रो जड़े उच्च पदस्थ अधिकारी घर चोरी हेबा ये निहाती भाव में पुलिस रो पारिबा पणिया को लेकिन बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होईची जेतेबेले राज्य रे नुआ सरकार गठन करा जायछि जेतेबेले सरकार कहिसंती जे लोकंकु सबु प्रकार सुविधा सहयोग जोगै दिया जिवो किंतु खारबलनगर थाना पुलिस को काहींकी एभली आक्षेप करिसंती लोके काहींकी से वरिष्ठ नागरिक मानकु सुरक्षा देउनांती काहींकी ना गोटिए घरु तीन थर चोरी हेलानी गोटे थर सुना गहना नहीं गले आउ गोटे थर घरे पशि घरर सामग्री नहीं गले आउ गोटे थर झीवर लैपटॉप नहीं कि पळै गले तीन थर चोरी हेलानी एवं चोरी रु बर्तिया पाई कि घरे सीसीटीवी लगागला आपन देखो चित्र देखौची जो चोर ठारू बर्तिया पाई कि घरे सीसीटीवी लगेले किंतु सीसीटीवी रे सबु किछि दृश्य कहदेला किंतु पुलिस तार कार्यानुष्ठान सुन रही आलोचना करबा आज्ञा मैडम आपण जने जीए विभाग रो जने अधिकारी आपण को घरु तीन थर चोरी हेलानी सीसीटीवी रे सबु किछि देखा जाइछि किंतु पुलिस ए पर्यंत लुटेरा को धरि पारि नै पुलिस पुलिस को इनफॉर्म कराई तीन थर जाक इनफॉर्म कराई आईआईसी एठिक आछंती बुलिकी जाइछंती तीन थर दी थर आसचंती काल तो मते देखा करदेले ना मु पळै आसिली 10:30 बेले तांकर जणे सब इन्स्पेक्टर आसी से सब बुलाबुली करके जाइछंती ए जो सीसीटीवी रे संपूर्ण जना पड़ुची गोटे बदमाशी बुढ़ा अच्छी से बुढ़ा बसिकी तांको सहयोग करची तापरे ये जो दी जण यंग टोका सी कौन करचंती गेट टाको भांगी चेष्टा करचंती गेट भांगी नबा पाई तापरे मोबाइल माने ये करके टर्च करके घर भीतर पश्चिम संध्या बेल पशिकी सबुजाक पितल बासन खोजिकी नहीं आउ से जो आलमीराटा को खोला कर देइचंती से बही था मुझे खोला रखी मुझे सब तो चोर पशि मुझे खोला रखी खोली देइचंती बाकी से चेष्टा करुले नवापाई गैस टांकी कारण थरे गैस मो घरे जलैकी जाइए पछपटू आसिकी से गैस बोधे नवापाई चेष्टा करते आउ कि इम्पोर्टाट जिनस ओजनिया जिनस सी चेष्टा करते उठेकी नवापाई सी बोधे समय ही नहीं से जाइचंती ए बुढ़ा बदमाश ताको ताको दी जन को हेल्प करची बसची मु सीसीटीवी रे सब फुटेज काली देइची आ सी कोन करचंती कोन नहीं मु कहि परिबि नहीं किंतु मो झियर जो लैपटॉपटा नहीं जाइचंती सेतरे से तार प्रोजेक्ट गुराक अछि ता परीक्षा सरी नहीं मते मु गोटे रिक्वेस्ट करची आपनक माध्यम रे मो लैपटॉपटा एटलिस्ट से फेरै दियंतु आ ये जो चोरी रे जे इन्वॉल्व अछि मो तांको मध्य ताकू चिन्हैची ये एरिया रे से रहुची स्वयं चीफ मिनिस्टर ए पछपटे रहउथिले बीएमसी कमिशनर रहउथिले तांको मध्य मु जणैची केही ताकू उठौ नाती से पूरा पूरा आराम से आडा मारी की रहिची एवं तांकोरी तारी लोक रसुलगढ़ रे रोड उपरे गोटे लोकर मुंड गंडी अलगा करची करिकी मध्य तार एते साहस से जगार पूरा पूरा आराम से रही सब नेता मंत्री पुलिस सहायतार से रही मु आपनकर घर रु किछि बाटरे सचिवालय रही विधानसभा रही 144 एरिया होची किंतु ता सत्वे सरकारी क्वार्टर रु चोरी हेबा तीन थर केबे केबे सब चोरी हिची आपन मोर फेब्रुआरी 23 रे चोरी हिची अक्टोबर 23 रे चोरी हिची काली 23/6/25 रे चोरी हिची ए चारिपट जाक पुलिस अच्छी चा दुकान अच्छी पुलिस सब चा पिउछंती छिड़ाई विधानसभा ये आउ सेक्रेटेरिएट ये आमर सबुजाक माने पछपटे जो आमर रही जो स्ट्राइक होची जो रास्ता सेठी भी लोक सब बेले चल प्रचल तथापि ये जगह चोरी होची एटा खारबल नगर थाना एरिया भितर कैंपस भितर से जाउची एरिया भितर मु 3 थर जाक मु फेलोर हेलेनी मोर गोटे रिक्वेस्ट आपन मो लैपटॉपटा मु केमती पाइबी से पाठ अच्छी से परीक्षा तार सरी नहीं फास्ट चोरी है अक्टोबर मसरे 2023 मसीह से पुलिस पाखु जाइथिले पुलिस कौन कहला आज्ञा पुलिस आसिले आम घर बुलिले देखिले कहले हाँ ये सब घर मानक एमती चोरी होची आउ देखिबा
ଦେଖିବା ବୋଲି ତ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲେ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ୟାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେସ୍ ମୁଁ କୋର୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେଠୁ ଯାଇକି ସମନ ଚିଠି ଆଣୁଛି ଆଣିକି କୋର୍ଟ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ଘରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତିନିଥର ଚୋରି ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବୁ ତାପରେ ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଲେ ସିସିଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆପଣ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଇଆଇସି ଦେଖା କଲେ ଆଇଏସି ତାଙ୍କ ଅଧା ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଲେ ଆଇଏସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଲେ ଆଇଏସି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରଜନୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ କି ଚିହ୍ନିଛି ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି 10:30 ରାତି ମୁଁ ରୋଗୀ ଲୋକ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଳା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେଠୁ ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇଲେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦାବି ଏଇଆ ରଖିବି କି ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ କି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନୁ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଦୁଇଥର ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ଆଉ ଏଇଥରକ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ରହିବୁ ଆଉ ନହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସାହସ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସିଏ 3 ଥର ଆସିଲେଣି ଆଉ ଥରେ ନ ଆସିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ତ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ କଲେଜ ଯାଉଥିବେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଥିବ ଯେ ଘରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଆମେମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖେ କାଲି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସିଏ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ହଁ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ବି ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ସିସିଟିଭିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏ ଆଉ ମାନେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲୁ ସେଇଆ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେଲୁ ସବୁ ସିସିଟିଭିରେ ପୁରା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦିଶୁଛି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ହରକତ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ପୋଲିସର କ'ଣ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସର୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ବା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ପୋଲିସର ମନମାନି ଏଭଳି ରହିଛି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ତ ଆମେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଥାଇ ଆରଥରକ ଯେଉଁ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 2 ଥରକ ଚୋରି ହେଇଛି ସେଥିରେ ମେ ବି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ମାନେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁକା ହୁଏତ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି ଥିଲା ହଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ଦେଇକି ସେଇଟା ଟ୍ରାକ୍ କରି ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଲେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ପୁରା ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି କିଏ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ତାର ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ବି ଯଦି ନ ଧରିବା ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମା ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଇଥିପାଇଁ କି ମଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 3 ଥର ଲୁଟ୍ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଗଡରେଜ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବହି ଥିଲା ଏ ବହି ଦେଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଡରେଜରୁ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଘରର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାସନକୁସନ ରହିଥିଲା ସେଇ ବାସନକୁସନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଏ ଖବର ବାଜିବା ପରେ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ଯେଉଁ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏ ବିଭାଗର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟେରା ରହିଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଯାହାଙ୍କର ହରକତ ପୁରା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ତାଙ୍କୁ କେବେ পুলিশ আরেস্ট করব সে নেই সেমানে আশা বাঁধি রকিছন্তি তেবে আগকু দেখিবাকু বাকি রহিলা কেবে যে বিভাগর রইছন্তি বরিষ্ঠ অধিকারী তাঁকু কেবে ন্যায় মিলুছি।